دونك قلنا هنايا ادغوات شنو غادي ناخدو اول حاجه تبع معنا غادي نحسبو اف دو زيرو. اف دو زيرو بيان سور غنحسبوها بهادي هي زيرو او كاري ايكالا زيرو. دونك دابا غادي نشوفو ديريفابيليتي ادغوات، يعني غنمشي نحسب ديريفابيليتي ادغوات دو زيرو، يعني غنحسب لا ليميت x تنفير 0 بلس ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite de x تنفير 0 بلس ديال f de x هي x au carré، donc حيت هنا بوزيتيف غادي ناخدو لا فونكسيون اللي هي بوزيتيف moins 0 sur x moins 0. donc شنو غادي تبقى لينا x moins 0. donc هادو غادي نحيدوهم غتبقى ليا seulement limite de x تنفير 0 plus de x au carré sur x qui est égal limite de x تنفير 0 plus ديال x. وهنا غادي نعوضو x باش بزيرو، يعني عطاتنا نومبر. donc f est dérivable à droite de 0 et f prime droite شنو هو العدد المشتق le nombre dérivé à droite f prime droite de 0 égale à 0. donc dérivabilité à gauche de 0 غادي نحسبوا la limite à gauche x tend vers 0 moins ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite de x tend vers 0 moins. d'abord غنخدموا بلا فونكسيون الثانيه هي moins x au carré sur x. donc هنا bien sûr هذه 0 وهذه 0 غادي نحيدوهم غتبقى لي la limite de x tend vers 0 moins ديال moins x ونعوضوا ب 0 غتعطينا moins 0 اللي هي 0. donc f est dérivable à gauche de 0 et f prime gauche de 0 égale à 0. مزيان. donc شنو لقينا on a f prime gauche ديال 0 égale à f prime droite يعني متساويين. donc f est dérivable en x0 égale à 0. والinterprétation شنو غادي نقول l'interprétation géométrique. donc comme interprétation géométrique cf admet puisque هنايا f dérivable donc غيولي عندنا demi tangente à gauche et demi tangente à droite. donc cf admet une tangente tout simplement غنقولوا لهم une tangente حيت عندنا à gauche ou à droite donc نص على اليسار ونص على اليمين. donc admet une tangente حيت هنا الكوفيسيون ديريكتور ماشي فيرج donc égal à 0 donc une tangente horizontale en haut des coordonnées 0 0 ou d'équation bien sûr d'équation y t y égale à 0 يعني هذه هي l'équation de la tangente. donc الرسم ديالو كي غيكون donc عندنا x donc هنا عندنا y égale à 0 donc la tangente horizontale هي هذه. donc هنا les tangentes en général كناخذوا seulement غير سيغمون قطعه صغيره ما كناخذوش وتور ديال هذيك البوين. وهنا بيان سور شنو عندنا سي اف كاين الفوق دونك لا كور غتكون بحال هكا هنا على اليسار بويسكو كاينه موان دونك يكون عندنا بحال هكا. دونك هذه هي السي اف حيت لا لوسون الثالثه هي كيفاش غادي نرسموا هاد السي اف هذه. دابا غير كنشوفوا كيفاش كيكون عندنا لي طونجونط اون جينيرال. قلنا فاش كتكون عندنا ادغوات ها هي شفناها قبيله ها هي ادغوات كتكون بحال برونش بارابوليك و اغوش حتى هي غتكون عندنا اون برونش بارابوليك. لاحظوا معايا هنا دونك ادغوات ديال 0 شنو عطاتنا حيت اكس او كاري ماشي بارابول
هاد لا فونكسيون هادي. دونك هاد لا فونكسيون اف دو اكس اللي عاطينا شنو كتساوي اكس او كاري فاش ا دروات و موان اكس او كاري اكس على اليسار. دونك هادي هي لا فونكسيون اف اللي عطاونا. دونك هنايا بحال عندنا بارابول. دونك ها هو لاحظوا معايا هنا غتكون عندي برونش بارابوليك ديريجي فيغ لو هو، حيت علاش هنا الكوفيسيون بوزيتيف، وهنا ديريجي فيغ لو با، علاش؟ حيت هاد الكوفيسيون هذا اللي عندنا هنا نيجاتيف. دونك غادي نحاول نصيفط لكم لا سيري اللي غادي تستخدموا هاد لابارتي الاولى، باش ان شاء الله الحصه الجايه غادي نحاولوا نكملوا الدرس مزيان، حيت هاد البارتي الاولى اللي درنا، هاد لي دو فيديو اللي كنا درنا في الديريفابيليتي فيهم جوج اسئله. السؤال الاول شنو هو ليتود ديال الديريفابيليتي، السؤال الثاني ليكواسيون دو لا طونجونت و بيان لانتربريتاسيون جيومتريك. جوج اسئله اللي كنخدموا في هاد الشيء كامل اللي درنا دابا. سي بون. دونك نتمنى انكم تكونوا